अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो तालिब इल्म घरों में बैठकर एम.ए. इस्लामियात की तैयारी कर रहे हैं और बिलखुसूस हमारी वो बेटियां जिनके पास कहीं जाने के वसाइल नहीं या हालात नहीं है या वो कहीं नहीं जा सकते, अगर वो एम.ए. इस्लामियात की मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल शाज़ली मीडिया के साथ जुड़ जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप बेहतरीन तैयारी करके अच्छे नंबरों से कामयाब हो सकेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की तौफीक से आज एम.ए. इस्लामिक स्टडीज़ पार्ट 2 के पहले पेपर अल-फ़िक़्ह और उलूमुल फ़िक़्ह के हवाले से उसूल फ़िक़्ह का एक सवाल है जिसके बारे में एक बेटी ने मुझे कहा था कि ज़ाहिर और नस के हवाले से एक सवाल अपलोड कर दें। तो आज की गुफ्तगू ज़ाहिर और नस के हवाले से होगी। ज़हन में रखें कि उसूल फ़िक़्ह के अंदर इनको मुतक़ाबिलात कहते हैं। अगर सवाल मुतक़ाबिलात का है तो उसमें फिर ज़ाहिर एक तरफ ये ज़ुहूर माना के ज़ुहूर ख़िफ़ा के एतबार से लफ्ज़ की अक़साम हैं, तो एक तरफ माना का ज़ाहिर होना है जिसमें ज़ाहिर, नस, मुफ़स्सर और मुहकम है, और इनके मुकाबले के अंदर ख़फ़ी, मुश्किल, मुजमल और मुतशाबह आते हैं। तो इन्हीं को जो 4 माना के ज़ुहूर की तरफ हैं और 4 माना के ख़िफ़ा की तरफ हैं, तो इन 8 चीज़ों को मुतक़ाबिलात कहते हैं उसूल फ़िक़्ह के अंदर। तो उनमें से 2 हैं ज़ाहिर और नस। तो देखते हैं कि ज़ाहिर और नस क्या है। तो हर वो कलाम के जिससे सुनने वाले को सुनते ही उसके मफ़हूम का पता चल जाए, यानी उससे गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत ना रहे, फ़ौरन उसे पता चले कि कहने वाला क्या कह रहा है या लिखने वाला क्या लिख रहा है, तो उसको उसूल फ़िक़्ह के एतबार से ज़ाहिर कहते हैं। और नस क्या है कि जिस कलाम के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसके बारे में ये देखना कि वो कलाम क्यों लाया गया है, उसके कलाम करने की वजह क्या है, उसका सियाक़ क्या है, सियाक़ कलाम क्या है, तो क्यों ये गुफ्तगू की गई, ये कलाम क्यों किया गया, इसके पीछे वजह क्या बनी, तो उस वजह को उसूल फ़िक़्ह के अंदर नस कहते हैं। तो ज़ाहिर का मतलब है कि जो गुफ्तगू की गई है, जो कलाम किया गया है, उससे सुनते ही जो माना और मफ़हूम और जिस चीज़ की समझ आती है सामे को, उसे ज़ाहिर कहते हैं। उसे गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन ये देखना कि ये कलाम क्यों लाया गया है, इसके लाने की वजह और सबब क्या है, इसका सियाक़ कलाम क्या है, इसके पीछे कौन सा कलाम है तो जिसकी वजह से इस कलाम को लाया गया, तो इसको नस कहते हैं। मिसाल देंगे तो मज़ीद बात की समझ आ जाएगी। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। व अहल्लल्लाह और हलाल किया है अल्लाह ताला ने अल बैअ ख़रीद व फ़रोख्त को, व हर्रमर रिबा और सूद को हराम किया है। अब जिस वक़्त इस आयत के हिस्से को हम सुनते हैं तो सुनते ही हमें एक बात की समझ आती है कि सूद हराम है और ख़रीद व फ़रोख्त हलाल है। तो ये जो हिल्लत और हुर्मत का हुक्म है कि ख़रीद व फ़रोख्त हलाल है और सूद हराम है, हलाल के लिए मैं लफ्ज़ हिल्लत का बोल रहा हूँ और हराम के लिए हुर्मत का, तो ये जो हिल्लत और हुर्मत हमें समझ आई, ये इस कलाम का ज़ाहिर है। लेकिन अगर हम ये देखें कि इस कलाम को लाने की वजह क्या बनी, तो वो यहूदियों का वो कलाम था जिसके अंदर वो कहते थे कि इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, कि ख़रीद व फ़रोख्त भी सूद की तरह ही है।
یہ خرید و فروخت اور سود ایک ہی چیز ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال والاکرام نے ان کے جواب کے اندر اس کلام کو وارد کیا اور ارشاد فرمایا کہ انما البیع احل اللہ البیع، کہ یہ دونوں ایک چیز نہیں ہیں، بلکہ خرید و فروخت کو تو اللہ نے حلال کیا ہے، لیکن حرم الربا، سود کو حرام کیا ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ تو یہ بات جس کا اظہار کیا کہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے، یہ کلام کے اندر نص ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس مثال کے ساتھ طلباء کو اچھی طرح اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ظاہر کیا ہے اور نص کیا ہے، یعنی آیت کو سنتے ہی جو مفہوم ہمارے ذہن کے اندر آیا اور جو ہم اس کے ظاہر سے جو ہم سمجھ پائے وہ اس کلام کا ظاہر ہے۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ اس کلام کو لایا کیوں گیا، تو وہ یہودیوں کی اس بات کے جواب کے اندر اس کلام کو لایا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ خرید و فروخت اور سود ایک ہی چیز ہے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ان دونوں کے درمیان فرق ہے، تو اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے اس آیت کو لایا گیا۔ تو حلت اور حرمت کے اعتبار سے یہ ظاہر ہے، اور اس فرق کے اعتبار سے جو سود اور خرید و فروخت کے درمیان ہے، اس اعتبار سے یہ نص ہے۔ ایک اور آیت دیکھتے ہیں جس کے اندر خالق کائنات نے مردوں کو 2 3 اور 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی۔ ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا، اور نکاح کیا کرو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند آئیں، مِنَ النِّسَاءِ، عورتیں، مَثْنَا، 2 وَثُلَاثَ، اور 3 وَرُبَاع، اور 4۔ تو جس وقت ہم اس آیت کے ظاہر کو دیکھتے ہیں تو فوراً ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کرنا 2 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو یہ نکاح کے جائز ہونے کا جو مفہوم ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے، یہ آیت کے اعتبار سے ظاہر ہے۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ سیاق کلام جو ہے وہ کیا ہے اور اس آیت کو لایا کیوں گیا ہے، تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک نکاح کے نہیں لایا گیا، بلکہ یہ ایک سے زیادہ نکاح، یعنی 2 3 اور 4 نکاحوں کی اجازت دینے کے لیے اس کلام کو وارد کیا گیا ہے۔ تو یہ جو تعداد اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے، اس اعتبار سے یہ آیت نص ہے۔ تو ظاہر نکاح کا جواز جو ہے، نکاح کا جائز ہونا، وہ ظاہر ہے آیت کا، اور تعداد کا بیان جو اس کے اندر کیا گیا ہے اس اعتبار سے یہ نص ہے۔ تو ان 2 آیات سے مجھے امید ہے کہ طلباء اور طالبات کو ظاہر اور نص کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کسی طالب اور طالبہ کو اس بارے میں کوئی ابہام ہو اور اس کو اس بات کی سمجھ نہ آئی ہو، تو وہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے یا میرے واٹس ایپ نمبر پر میرے ساتھ رابطہ کر کے اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل لے سکتا ہے۔ ویڈیو کے اندر صرف یہ سمجھانا مقصود تھا کہ ظاہر کس کو کہتے ہیں اور نص کس کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے طلباء کو بہترین کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔